Sunday, simba kami po. Dito ka na, Pi. Say. At Chekoy, pag Domingo, sisimba kami talaga. Para magpasalamat king Babo. Iningatan na kami king buong Domingo. Ay minta na kami Kenny nung rin may subukan ing Thai food aman wanda. Kenny mo yan king Santa Ignacia Tarlac. Kenny king Thai food Ilak Farm. O loko ne. Endorser mo ka no. First time ng mangan so giving girl Kenny kaya subukan tayo. Tara mangan. Ay niya Chekoy ne kukutang nakako nung nga pangan na mo kano yung pamangan Kenny. Sabi ko subukan tamo. Kaya rin sini ba? Ingburi ko ay mamangan. Mami. Oh. Nano yung restaurant? Manyaman ba Kenny? Lewen tamo. Wah. Manyaman. Eh nako magpatumpik-tumpik pa. Ilog na kami. At excited na akong atakpan in pamanganda. Atakman pala. Sorry, mengang kakako. Ay, Diyos ko po. Sakit magkapangpangan. Pero subukan ko pa rin. Oway tana. At syuta ng Thailand. Ay, Tarlac mo pala. Ano kaya yung klaseng pamangan Kenny? Lawan mo. Hindi mo order na ka? Eh, ko na kilala yung pamangan, anak pa ako. Nano kaya yung klaseng pamangan Kenny? First time pamangan Kenny, manyaman mo kaya? Thai food mo ka no, len natin yung manyaman. Len tamo naman naman. Wow. Opo. Opo. Sabi, so, buko niya pa rin niya, taste na. Manyaman nyo? Kanyan talaga yung buko, walang lasa. Dapat natin yung lasa. Dapat natin yung... dapat natin yung lasa. Alaya talaga manyaman. Wait na, alaya yung lasa, manyaman pa rin. Manyaman niya pa rin. Ginagawa mo. Kaya nung naman nun eh. Hindi nalaman tao. Hindi nalaman target ng tao. Isay. Mayan ka magbuya naman no?
Kinabsi kasay.